हेलो नमस्ते मु शुभलक्ष्मी आपण मानक मो चैनल द ब्लॉग को स्वागत एंड समस्त को गुड मॉर्निंग। ये वीडियोटा एक्चुअली तीनटा ब्लॉग हम मो जेजेबापा मो आई आउ अजा श्राद्ध अजा और जेजेबापा श्राद्ध आउ आई वर्षिकिया वीडियोटा यहाँ तो चलते देखो केमती आउची। तो आमे पहुँची गले आमको पहुँचते टे लेट हो गला आउ पहुँचला बेलू तो ऑलरेडी आम पूजा सरी भी किसी कारण पाई मते अधारू कॉलेज जावाक पड़िला। सो ए वीडियोटा नानी आ ट्विंकल मिस्की बनाउछंती। नानी एपे आई को फोटो रे फूल सजाई दउची। देन जीवा कौन कौन सब आइटम हेची। आइटम पाई फर्स्ट ऑफ ऑल हेची भात कानिका तापरे होची डाली देन तापरे आउची मटर पूरी बैगण मिक्स भेज देन पनीर खट्टा दही बरा एन मीठा पापड़ सियाड़े होची पायस। पोते तो हाथ तो धोइछु माने हाथ तो धोइছো। देन आई वर्षिकियार 2 दिन परे अजा श्राद्ध थिला। सो इटी श्राद्ध पाई पूजा चलची अजांकर। ठीक है ना खातो भाटियार पड़िबो देन थिला मो जेजेबापा श्राद्ध श्राद्ध किछि दिन आगु ही राति रे मीटिंग चलतला कौन कौन आइटम हो पूरी की रात्रि हो ना सैया करो ही बनना तुम तो 4 किलो 5 किलो पूरी आ चिल्ली का एक्स्ट्रा बेसी की हो कोना दिन तुम्हारा आखी पके चिट्टी गला मन झाले आमची ना चकुडो मुंडी मसेटा गोला रे कोडी बोलला आज बिटा आणले हो से गुटे गुटे देली खाऊ शकते खाऊ ढोल की खाऊ जेजेबापा श्राद्धर आग दिन राति जहाँ जहाँ सब आइटम हम तार सब पनीपरिया सब बहु माने मिसिकी एमती बाछंती सजाती सब काटी कुटाकी रखती। तो से भितर भी आम बहुत सारा मस्ती हुए। तो केमती सब मस्ती हुए से देखु आग को भी देखु श्राद्ध रे मध्य कौन कौन सब मस्ती हुए।
ବାରଟା ହେଇନି, 12ଟା ଦେଖେଇତେ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ पूरा एक नंबर माल जिला टॉप लगता ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୁବୁ। ତା ଗାଈକୁ ଖାଇତେ ଦବା ପାଇଁ। सिका पास लोकियो बे मु भी जेबे ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। କାଲି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सकाळु सकाळु सफासफी स्टार्ट हेलानी। एई रूम रे हम श्राद्ध हबो, पूजा हबो, सो सेई रूम रु सब सफासफी होउची। क्या गाधै न गाधी साटा ए घरडा दुई दुई बिली गाधी भी किमती को तापरे सकाळु मु आ नानी चली गले बाड़ी को। मु नानी को डाकी के नेली जे नानी चाल टिके बाड़ी आडे बुली आसीबा। हाँ तो आउसली ना आसिबु। जा जा सेट जा की खाइबा देखला भाई मु खाइला बुला देखा माड़ी छिला डेइला हो बे थु थु तो तू से जमकेला आइबोनी। देख आइबोनी ता पाखु जीवु ना से पळेइबो। देख बिचरा केते बढिया आस्तला गेलो ना मेलो होतला चाटी दो तो छाडीबोनी आ भाई मोपरी जे डेइतला से कुकुरो आ एमती अटी होते देखो तो लांडा कर दे छ आ मामे हाय देख बुबू देखो जे हाय देख सेठी बुबू बुबू ए झूम कर दे ना आपको देख एना चमके भी आउथरे आजरे जीबू हैं बे काली ये का की आय नहीं जा जा कोरोना में तो फोन ना बे कोविड को मारी भी जानछु ना। बाछुरीटा टोटाली भी नानी को छाड़ू नथला। टोटाली ना छाड़िबा पई नाराज। तो नानी बहुत कष्ट रे मो पछाड़े लुचि की बाहर को बाहरिला। तापरे मु फेरी गली घर को जिबा पूर्वरु नानी को कहली टिके जा मंदिर वीडियो बनेयान। मंदिर रे कौन सब होउची कौन पाइना मंदिर ही खाइबा होबार थिला। आपण देखिबा आकु कौन होची एंड मंदिर तो आपण देखि देबे पूर्व ब्लॉग रे काली पूजा और यज्ञ ब्लॉग रे केमती मंदिर थिला। मंदिर पछाड़े थिला रोसेई घर। सेठी आज रोसेई हबो मंदिर ही खाइबा पीबा हबो। रोसेई करबा पई पूरा रेडी हो जाइतिला सब आसी जाइतिले। बहुत लेट हो जाइतिला सब आसी जाइतिले। एंड एठी होची पानी सब पूरे रख देचंती। पनीपरिबा सब काटा हवा स्टार्ट हेलानी। बहुत लेट हो जाइतिला सब व्यस्त रे भी थिले। पंडा नना भी तांको काम स्टार्ट कर सारथिले। पायस करबा अधा स्टार्ट कर सारथिले। बहुत लेट हो जाइतिला बोली याडे अजा भी तांको काम रे लागी पड़ीचंती। काका भी सियाडे काम बुझुचंती कौन पनीपरिबा आना जीवो खली दुना कौन सब खाइबा आ पनीपरिबा आना जीवो हेया सब बुझाबुझी करूथिले। तापरे आमे गले घर को। घरे जेजबा तांको काम रे लागी पड़थिले। तांको फूल सजाउथिले फूल माळ करूथिले फूल आनी की रखुथिले कौन सब होबो सेगा बुझुथिले। सेगा न ना उनके टिको मु का अच्छा जो बालू
ହଁ ଯୋଉ ଆଣିଛି ସାହାନ ବାଲା ଯୋଗ ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ ଆସନ ଆଣିକି ହଁ ଆସନ ଆଣିଛି ଆଉ ପଥୁରୀ ଟୁଲଟା ଫଟୋ ରହିବ ତା ଉପରେ ବଟୁଲଟା এই যে অরেঞ্জ কালার টুলটা ये दियो ऐसो दिया अरे बैठिए ना पैसा ना जुआर को सुनता सो ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବାକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୂଜା ଅଧା ସରିଯାଇଥିଲା। ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଜୁହାର ହେବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ। ବାହାରେ ସବୁ ବସିକି କଥା ହଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଜୁହାର ହେଲେ। ମରିବାର ବର୍ଷକର ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷେ କେତେ ମାସର ହେଇଥିଲା ବର୍ଷେ 5 ମାସର ହେଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନଟା ପରେ জন্মদিন মোর বর্ষে মো জন্মর বর্ষে পরে জেজবাপা মরছন্তি মতে লাগে মোর ଆସିଗଲା ଗାଧେଇକି ଏବେ ହଁ ଏଇଆ ବୋଲେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ଭେଁ କରିକି ସେ ଫଟୋଟା କାଇଁ ରଖିବ ଅଛି ଅଛି ତାପରେ ପୂଜା ଅଧା ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆମର ଆସିଥିଲେ ପୂଜା ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାବା ଗଲେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ। ପିତାରୀ ପ୍ରତିମା ବନେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଣି ଦେଇ ଦିଅ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତେ ଜାତ ବେଦସେ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟମୟା ଭାନୁ ଗୃହାଣାର୍ଯ୍ୟଂ ନମସ୍ତେ ତମେ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶ ତେଜରାଶ ଜଗତ୍ପଦେ ଅନୁକମ୍ପେମଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହାଣାର୍ଯ୍ୟଂ ଦିବାକର ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ନମଃ ହାତ ଯେ ପାୱାର ନାହିଁ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ପାୱାର କରିଦେଲା याको मोको हो गया ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ପୂଜା ଘରକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନନା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିକି ବସିଲେ। ନନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପକେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନନାଙ୍କଠୁ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିକି। ଆମର ତ ଏମିତି ରିଚୁଆଲ ଅଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଏମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। सर्वोपरि पुनर्वस्तु आयुष्मति सवतो आयुष्मान सर्वास्तु विद्या विद्यास्तु आयुष्मान दीर्घायुं सर्वास्तु शांतिरस्तु नमः ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः आयुष्मान दीर्घायुं सर्वास्तु शांतिरस्तु सेफ्टी सब ताको पताका ए संध्या ए दीपडाटी हांडी मते के नै जाओ हांडी सब सर्वास्तु विद्या विद्यास्तु रविना एरा न जो पिंडटा नै जो सातो कर सर्वास्तु विद्या विद्यास्तु सर्वास्तु ए दीपडा सब देखि नै जाओ हांडी सब लगाई धरि पामे यार बढाइला सगा अच्छा एटा दिगा के समस्या खाइसे ଏବେ ପୂଜା ପୁରା ସରିଗଲା। ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଭାତ ଲଗା ହେଇକି ଥାଏ ସେଇ ପିଣ୍ଡ ଭାତକୁ ନେଇକି ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଲେ। ତା ସହ ଗୋଟେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। তো ঠান্ডা হয়েছে না সুইটার পিন গাধি যাও সুইটার পিন জলদি পুরি এগা খাইবা দিন না
ଏ ଧନ ଚାମୁକା ୟାକୁ ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧି ତୁ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧ ତାପରେ କଥା गेम खेलुଛ गेम तो ठीक है सही रे मत भल लगे सबू गेम सबू गेम धरते बस जाइछो आज्ञा केते टाइम तुम्हें गुडगाल में କି ଖାଉଛୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେହ୍ଲି ପୁରା ଖାଇତେ ବସିଯାଇଛି। ତାପରେ ପୂଜା ନାନୀ ଆସିକି ମିଠା କଣ ଆଣିଛି ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିଲା। आइटम ହେଇଥିଲା ପାଏସ, ବାଇଗଣ, ଡାଲି, ଘାଣ୍ଟ, ଭାତ, ପାମ୍ପଡ଼, କୋବି ଚିଲି, ପୁରୀ। ଏଇଠି ବି ଜୁହାର କର ଏଇଠି ଜୁହାର କର ଏଇଠି କାନ୍ଥରେ ବି ଜୁହାର କର ଏଇଠି ବି ଜୁହାର କର ପାଗ ଏ ସେଠି ବସନ୍ତି ନା ସେଇଠି ଜାଗା ହବନି ମୋ କାକା ବିଚରା ତଳେ ଖାଇ ପାରନ୍ତିନି ସେ ଧରିକି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉଥରେ वीडियो करछन जाहा जागा आराम ओहो जा हो अरे कौन मैचिंग पिंच तीनटा बहु आ गोटे जाओ आसमेती माने काली कामुणीला ना जे ଏଠି ନାନୀ ତାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ନେଇକି ଡରୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଗେଲି ବହୁତ ଡରେ ଗାଧେଇତେ ତ ନାନୀ କହୁଥିଲା ଜାବଡିକି ଧର ନହେଲେ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ଗାଧେଇତେ। आउरी हो हां जीबुनी हला पूजा पीस भी नहीं जाएगा धोते ये तो सेपो बासन वाला सब कसी कसी गाता बहु बासन मजा सबने कसी होता है को प्रकार कथा हला हां की परिवारे गेली हमें तो गाधई बानी मां पूरी खा हो एटा मु रो छाड़ी टाकी की धरती ए वीडियोटा मते पठेबो मु रो छाड़ी ओके कोरबा गेली तू उल्हेइबो केती मो पाखरु तू तो जाकी बुनी जत बला धरी हो संगे संग नहीं जिबे टाणी की मां हां जाकी धरी तो मामा पाखरे भी टाणी की नहीं जिबे मो पाखरे खाली बोल ले गेली बहुत ही बदमाशी होउतला तो ताकू पूजा नानी टाणिकी नहीं जाउतला और इठी सबू खाउछंती बापा काका पीसा सबू खाउछंती। रात्रि काटेगा ना रात्रि काटेगा वीडियो कैमरा पोरी नहीं हो पोरी पूरी टेस्ट करो पूरी टेस्ट करो की बाईगणी सामना रे पूरा एना बाड़ी दिन बड़ा एना संध्या का बसिबे मु एना बाड़ी दिन मोटा देवी लुना देवी नना सा धारी दिया छना पर आनी दिया हां तुम नना सा धारी दिया
ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲଡ଼ା ଭାରି ଦିଅ ଛେନା ପୋଡ଼ା ଦେଇଛ ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ସର୍ଟ କିଏ এই কিশোর প্রেম আসলেন প্রেম যাই ঠিক আছে আর পপুলার ଭାଇ ମୁଁ ବୋଧେ ହଁ ତୁମେ ବି ପଢ ହଁ ଏବେ ନା ଗାଡ଼ି ଗଲା ଜିନିଷ ହଁ ରବ ରବ ପାଣି କିଏ ତୁଳସୀ ନା ପାଣି ଦାଦା ନା ପକଡ଼ା ଅଲଗା ଏଟା ଦେଇ ଦେ କିଶୋର ପୁରୀ ପୁରୀ ବୁଲେଇବ ସରକାର ଆଜି ପରା ଥିଲା ନା ଆଜି ନା ଆଜି ତ ପରିକ୍ରମା ଆଇନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ 20 ଜଣକୁ ଲେଖା ନେଇକି ଯିବ ମୋର ଭାଇ ଦୁରୁ ଦୁରୁ ଜୁହାର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବ ନା ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଯାଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ପାଇକିନା କା ଜାଗା ଯୋଉ ଯିବାର ନଲା ସେଇ ଗାକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେବ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆସିଥିବ ଗାଡ଼ି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟର୍ନ ଆମର 35 ଅଛି ପରା ଏଠି ଅଛି ଯେ ଆମେ ବି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବ ହଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବ ନା ଆମର 560 ଜଣ ତମ ଚିନ୍ତା କର 22ଟା ବସିବ କେତେ ପଇସା ଯାହା ରହୁନ ବସଲା ତ ପଇସା ଯାହା ରହୁନ କି ପଇସା ଗୁଡା ତ ସବୁ କାମ ପୂଜା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ବସିକି ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା କ'ଣ ବଳିଲା ଏଇଗା ସବୁ ଏତିକି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଟାଟା।